Maya pagtubo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Miyerkules kay kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Maya pagat panapon po o maya pawugto po kareng hanggang makiramdam. Kareng-kare lang pibale-bale at manggamang karen pong at syukeng kilwal na rin baleda. Maya pawugto po ako po'y Miss Kay. Miss Kay. Correct. Ngening Aldo ngay ni medyo isundo tayang bagya itang kay katamong pagkwentuan pero mag-focus tamo. Yes po. Mas pisabyan tamo nung naning malilyari. Opo, Makapula, ne. nang dinapa kay Alden. Mig-message siya. Mhm. Kana ako. Hi, Alden. Hello, Sir Alden. Ano siguro, anong show mo pa mo? Kaya itang, dala mo, eto to, yung malilyari na. Opo. Tuto talaga, tati tayo na. Oh yes, akong makanyan. Tuto, na, sa ano ita? Yung malilyari Mindanao, ne? Opo. Kiniking Marawi. Marawi City po. Bali mo miras na ako ka rin. Ay, mira. In my previous life, hanapin. Ipadpad na ko po Oo. ka rin eh. Very quiet in King Marawi. Mhm. Actually, very, very, how do you call it? It's a very peaceful place. Mhm. Kasi tahimik. Kaya ba't kanita rin tao? Magana kala naman. Mhm. Muslim area yan ni. Opo. Kaya nalareng at syuka rin. Keraklan, akit mo. Atin moske. Mhm. Atin, dening kapatid tamong Muslim ne. Pero tahimik. Masantinging lugar. Mhm. Kay ba't kanita, pero highly militarized. Buri na sabihin, hakit mo kayong dalan, deng military. Mhm. Paka magdalang Magbantela po. Magbantay nila. Mhm. Kasi itang lugar ita, well, you know Mindanao, ne? Every now and then, atin talagang manyugod. Mhm. Kasi ing lugar na yan, hotspot, harapin. Usually, malilyaring makanyan, istong atin kaguluhan, hotspot, kareng area sa mata sa poverty incidents. Mhm. Kasi istong matas la poverty incidents, then tao, la kontento keng biera. Opo. Nyapin ila ring magkay rin. Atin kaguluhan every now and then. Kasi Mhm. atin magprotesta, atin manyad nung nanong benepisyo, etc. O kaya, talagang atin atin laban Mhm. ating clash, Opo. hanapin. Kaila po rin eh. Grupo-grupo la po din eh. Ngayon, atin malilyari ka rin king Marawi. Mhm. Nano ita, Miss Kay, kayabe king news team, tamo. Opo. Nanong malilyari ngayon. Anya pong Martis Napon. naning bengi, Mhm. may declare ya pong martial law ken buong Mindanao ing kaya katamo pong President Rodrigo Duterte. Mhm. Ken pong buong Mindanao yan declare na po. Maglast ya po ining martial law ngay ni it is good for 60 days ya po. Mhm. So, agpangking kaya katamo pong constitution, kita pong Article 7, Section 18. May kaya po ini, may declare ya po uling atin pong rebellion. Kaya Yan, may yan. sabing lugar na po. Makalungkot po uling deni pong rebelde nga rening Hausandang Maute group para po. Silab de po ining atila po silab cathedral kaya pong Ayan. Marawi City. Imagine, cathedral, peke naman de. Karagul na po nita, may silab de. Aliwa mo po ita, pati po itang tuknanganan ng bishop ka rin. Pinamo po, alayo yata itang bishop kita pong lugar Napano ito. nita? Opo. Sus ko. Nanong mga palyari. Pero, nanong paglaban da? O tatatin lang nanong burira. Usually, atin makanyan, istong atin ng demands, ne? Ing kempong news, sagpang po keng CNN Philippines, sana po. Reta pong Ausandang Maute Group, maka-abela po kareng ISIS. Mhm. Ay, ita po niya. Kaila po rin. Terorista la po rin ISIS sa rin. Diyos mio. De nga si Sareni, baluta mo, ilaring makipakanaking kaguluan, ne? King Middle East, king Opo. Syria, most of that place. At baluta mo naman, imburira, masakop yung mabilugayato. Mhm. Para ka-relate sa religious war. In short, kailangan de kanong sakupan ng yato
para kang ala. Itang una nga napin atin kung abasa ining statement ng Archbishop Sok. Ing sasabihan na, ing Diyos aman wandang paglaban dayana. Yan naman kalupan ni ing Diyos pareho yan naman king Diyos tamo. O totoo naman. Opo. Wari nga man wanda din the peoples of the book or the peoples of the same faith na makanyan. Deng Hudyo, deng Muslim ang poreng Kristiyanos. Metong lamo Diyos sa samban. Totoo po ito. Kita mo, metong tamo mong Diyos sa samban. Ngayon yan, nanong problema, nanong paglaban da, nanong burida. Kasi para kanila, ing yato, masyado neng miparoro, masyado neng meging pala sa kanapin. Itamo, balo tamo naman ita. Itamong Katoliko, balo tamo mo naman ita. Wari kayo niking kwentuhang Katoliko, anti mo napon, pisabyan tapa mo. Kapamu din gesture sa rin, natin lamburing sabyan. Opo. Kapamu, ingke katamong panyulod, king kilog pisamban na nung utat, paka shirts, paka, ulang na mo ilang Balitaktakla po. Nanong panyulod da. Baluta mo yan. Kay ba't last week kapila nita, kay ba't bala mo ing pisasabihan kayo ni kwentuhang Katoliko, makanyan mo naman saguli mo rin anak o tatetala turong masalis Opo. O ba't potang mamakibat lang ka rin pengari daw, daigdo pa rin mga tuwa, tsaka bastos, ing pamamakibat da. Neng kay, mo asisireni nga anak kasi, peparaguldong makanyan pepaburenda la. Then kumo, nung 1-year-old, sabianan me, ang gana king dagol yan Iha o iho. Gusto makibat ka kang ma o kang daddy o lola, lolo, tito, tita. Okay mo, makibat ka, pero pamamakibat masalis. Kasi miski kami, king bale, manibat king ibat, malyari kaming makibat o magrason. Pero panabilin, kailangan respectful pa mo rin. Malyaring pabalang. Mayari ka balat. Ay, opo. Diyan mo ning kaya kang buldit mga palo ka po. Tapong may kibat kayong kay. Napin, bawaling makibat. Kasi, adwan dapin deng mga tuwa, istong kukot nanda ka, makibat kang masalis Kasi, sabihan mo, nung naning sangkad, ot gewa may taruguni. Tsaka, deng pengari ni Miss Kay, kabandaragol kami, talagang kumbaga makasubaybay la. Ot gewa mo ita, o nanong milyari, makanyan. Diba tisto makibat ka, malyari tang, wala mo, ayayay, kapamo, malyaring makibat. Yan yung panitampis sabihin kayo ni kwentuhang Katoliko, at akakita mo sa guli. Yung kaya katamong society, yung kaya katamong lipunan, talagang may paroro yan. Nung mo samasan, ika tinurukan anak na rin tiro mo, balo mo ita. Opo. At saka po rin pengari, nung nino man pong makatuang tuturo po kayo. Yun na po kakayanitang ulit-ulit la sasabyan, detang karela pong panabilin, ulit-ulit. Remind da katamo mo po. Bota po, makakalingwan tano, kareng gagawan tamo, isto. Kaya po, every time, re-remind da katamo rin kaya katamong mga tuwa. So, dapat, anong gawan tamo po? Pakaramdaman talo. At niyo, yan jangi tamo yan yung paglaban tamo, yung kaya katamong lipunan dapat sa Aleseya. Deng ISIS, in a way, akakit ko yung punto na ning karelang paglaban mo naman. Burira, reng tao, magbalik lalob. Kaya Muslim lan Opo. Unang ining paralan da. Marayo kayong paralan tamo. Tsaka, nung makapanasakit no pong tao rugo. Na talaga malyari ta. Anyway, kay katamong pipagkwentuan ngeni, yapin po ining makanano ini, king marawi na malilyari, maging epekto na yata ning pamaglaban da rin ning ISIS sa rin, miras na kay katamon Opo. Ba't pengilabda no rin, Diyos mio, pati katedral, ang po pang balena ning obispo, si laban, ang po nga tilang hinostage. Opo, atin la po. Sige, isundo tamo yung pipagkwentuhan tamo ngayon kay ba't na po, ning kay katamong break, makirandam tamo pa mo po keng paganaka, ang po yung kantang We are called. Come, live in the light.
shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Come, open your heart, show your mercy to all those in fear. We are called to be hope for the hopeless, so all hatred and blindness will be no more. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Sing a new song. Sing of that great day when all will be one. God will reign, and we'll walk with each other as sisters and brothers, united in love. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Kenita mo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kakatamong Archdiocese and Radio Station, at subukan tamong balikan ning kakatamong pipagkwentuhan king actually malungkot la rin tao Opo. masyado lang mitatakutan kay malilyari, pero let's see naning kailangan gawan ang popang tamo dapat paisira lub kasi istong makanyan lalo nga lang malyari. Sabi, Pero Miss Kay, sabi natin pong Archbishop Soc Villegas, continue praying po kanong ala na pong mumuna kayong pangadihan na po. tutuita. Sabi na po, agpangkitang kaya na po, sinabi na po kitang CBCP meeting or anyang mikitikit la po ka rin pong kayang sinabi na po, the Maute terrorist group has held a priest and some parishioners hostage. Yan, yan. Nakatakot yan kasi ita yatang Pariking Cathedral yan Father Chito, ne? Opo. Yung hostage da, Chulaking Cathedral. May pasakto po, at chula po ka rin ang po pong ating aliwang mga di mo naman ka rin ulim pong mag-fiesta po yata kitang city ay ta. Anya po, atin mo rin parishioners ka rin. Ita po, may abela po ka rin ang hostages da po, deng Maute group. Yan. Papagkwentuhan na kapin kay. Sige, na intuki-tuki, nanong milyari, utat, nanita, nanong napunita, inyang manumpisa lang manatake ka rin, kay ba't ganito?
Bala mo, ngayon yan, tinong hostages, ne? Pero makananin pa kami tuki-tuki. Kaya Ing ikit nakakit yung news team. ing ikit ko na mo po ken balita agpangketang ayalben ko na pun ita pong pangasilab na po nitang Cathedral Pin. Nung nuka rin aliwa mo po ita atin pa pong aliwang establishment kay Marawi City na may silab mo rin. Metong niya po ka rin ditang St. Mary's Church. Ita pong neto nga city jail ka rin kay Marawi mo naman. Ita pong Ninoy Aquino School ang po itang Dansalan College. May silabla po reta. Anyapin po ing buong Marawi City alaya po ngening kuryente. Alaya pong kuryente yung buong city na ning Marawi ngeni. Uling makanyampin po yung malilyar ka rin. Yan, isasabihan mong Marawi City, isipan tamo, maragulyang syudad with skyscrapers. Bala mo Manila, o at least man lang bala mo Angeles, Ayali, tumiras ka Marawi, bala mo Santa Rita. Malati. Kaya, malati ang lugar. Ali, maragulyang lugar. Pero alalang building sa mga atas. Lupay rural area. Opo. Kasi Mindanao makanyan eh. Kaya ni kasi kay katamo, sinabi mong city, nga imagine tamo highly urbanized Opo. area. Karinali. Kay lupa ng baryo pa mo rin. Nung kumpara mo kay ni kay katamo ni. Opo. Timo yung palengkida. Mas siguro ing palengke ning San Fernando mas urbanized ya pa itsura. O ing itsura na ning karin kalat-kalat le. Kaya pa mo rin po na, bala mo, baryo ya pa mo rin po datang na. Guagua, makanya ning palengke siguro makanya niya itsura. Pero ing Guagua mas kaya pa eh, bala mas progressive ya pa. Opo. So aliwala level of development ka rin kaysa kay katamo kay ni King Luzon. Anya pinis tulalawen mo, aliwang-aliwa. Nyapin nung atin lang panyilaban, mabilis. Kasi mo anti ka ring urban areas akit mo sementado. Ing api keng makanyan masyadong ing pamagkalat kasing bilis na ning nung anti mo puro pinahod ang po pang tutong. Nga po imaginean ken katedral po silabde. Isipan ko po karagul na tani tao ta silabde ako po mga. Dempisamban ka rin. Well, hindi mo namang mga ragul naman pero nung makaparurot kay kapengilabda na nampang malyari ni. Tsaka katedral ya po ito kaya po. Ay Diyos ko po. Haliwa mo po ito aring karelang ako ko pa na naman ding deni pong Maute Group ing amay Pakpak Hospital po. Ang po yung City Hall and City Jail ako pa niya naman po. Ang po yung party na aliwang party na po ning Mindanao State University compound. Metong ya po ren kareng ako pa na ning Maute Group na. Anya mimingat la po reng tao ken aliwa mo po reng tao ken pati na rin po reng kening Luzon ang po pong Visayas paki pa nga di tala naman po Aywa. rening kening Marawi City. Kaya yan, actually, din tao ken, pakakalulula talaga. Anya, pinay can just imagine na anong malyari. Kumpara nung anti mo, Zamboanga milyari na Zamboanga yan, how many years ago? Under siege siya naman ng Zamboanga at that time, linusog de. Pero in Pamianiwa, Zamboanga mas progressive la kaysa aking Marawi. Kumbaga, yung Zamboanga, mas malagway ang mag-recover. Napin, ay, kailangan talagang pangaditala. Pero, ikit kupin din yung Kabalenta mo, Santa Rita. Napon talagang atin ang mag-post din Facebook kay ba't atin ang manyad pangadita lawa. Santa Rita, ang tabayanan mula puwan na talagang manyad lang Socorro. O ini naman imburi ko kay katamong Katoliko. Agyang emo kakilala. Agyang balo mong emo ka relihiyon. Gusto nga tinang malilaring makanyan. Etamo patugot manyad mo naman saop. Kasi baluta mo kapara talang tao din whether they're are the same faithful or not aliwa mo po ito reng aliwa andyang ila po mag post Facebook pangadi dala naman po karelang iyabe dala naman po karelang pangadi deni pong kikatamong kapatad at Marawi City. Istorya yan ining malilari kasi karela
makatakot. Mhm. Kasi, antimoyan, penyilabdalat, hino naman mo ring, mi apektuan inosente kayo ni, kayong malalyari ka rin. Ako napin, personally, miras ko ka rin. Mhm. Sigurado ko, nung ating kampasabugan, kayong metong alugal, malyari nga lang mituran ng inosente. Mhm. Kasi Totoo po ito. makanya la ka, mo anti karelugala, kawa-kawa nila ring bale, kaya tayong kampo, makanyan, kaya tayong kare sundalos, hiniali, samot-samot lang. Anya po keng takot da naman siguro rin tao kenin no pululwal at saka maglak na la po karelang pibale-bale oning makalunos la po talaga uling isipan mo naman nung makanano lang milabas keng aldoldo. Makanano po yung pamanganda. Tutuloy ka Makanano po yung kasi. kailangan do. Sabihan mo na mo muna dili pakakalulula. Mhm. Pero sabihan mo naman mga kwaltala, diyan ating kang pera. Mhm. Nung ka milwal kay bale, makanano kang, at saka, sige, milwal na kamo kay bale, pakasarala rin pala Opo, malalampis sa liwan. Anyapin na Jesus. Kailangan talagang mika issue, mika resolution ng problema ka rin. Hindi pinsabi na kay katamong CBCP, kaya 4 hours ago ya pa mo. Ang sabi na, pakisabi na kay katamong gobyerno, sana na deal with it decisively. Mhm. Buri na sabihan, tamo pate-pate, ken pamanyolusyon kanini. Ay, nako. Mhm. Kasi istong pepalambatan mo ini, mas darakal rin taong mamamagkasakit. Anti mo ini, ati ng mete. Mhm. Metong na yata sundalo ini. Opo. 4 hours ago, kubalong yan yung oras ini. Iba tati ng wounded, na may nga sugatan. Yung CBCP, adwa na naman kay katamong katoliko, apangadita, laring at syuka rin. Ang po pang adwan da naman that kailangan panita mo report nung naning atin malili. Nung atin tamong akakit medyo suspicious, kasi aliwan ng pisasabihan niyan, tumuwi niya na makanyan. Atina ka nung ing flags da rin ng ISIS na yun, Islamic State. Chuno ka rin. Ing Marawi, chu Lanao del Sur yan Opo. So, imagine, nanong gagawan da, fluttering over Marawi City. Kasi Islamic State. So, yung Pilipinas, sasakupan na niya. Nawapin po. Ay, Palapinan Diyos ng Pilipinas na Nakakatakot po. Hindi naman po nga basa ko kening posted ya po kening CBCP kay our CNN Philippines. Updated ya po ini 6:38 AM. Nandin po nga ba. At luno po ring tropa na ning gobyernong Mete ken pong Marawi clash. Agpampuyan ken defense chief tamo. So, makatakot po ne. Then, yung kay katamong, atin makatok ng ka rin Ila na mismo mag-report kasi. O ini mo naman yung advantage na ning Social ating tamong media. social media. Opo. Ila na mismo yung sasabi na nung malilyari at baka hoist o pakatas no kano rin banderang matuling ka rin Opo. dening ISIS. Kaya ba't ining may hostage? Ikwento tayo naman kasi adwan da kano rin militanting ISIS. Pakawalan dala rin threaten yung sasabihan da dening kay kayong dening pari dening kingwari ni Father Chito surname ni Father Chito ing sasabihan tamo inaus at hinostage de kay ba't kanita sasabihan da kailangan kanu dening karelang troops dening karelang sundalos tamo ape pa dalada ka rin kailangan urong to kanu paurong dala rin ni sundalos bang kanita de paten ni Father Chito po rin nga di ba may hostage ito talagang hostage taking niya malinaw ito Nano naman pong malyari ka rin kaya katamong kabalen ka rin nung Diyos ko po, urong do po rin kaya katamong militar. huwapin Unay naman po manyilab naman ang po pang manggulula ka rin. Makanano naman po. atin na buring malyari rin anti mo yung malyari Mindanao kanita king Sambuanga mo naman atin lamburing atin napakisabi atin lang aduan uneng imburira kasi deng makanyan bala mo
standing gobyerno. Mhm. Itang gulpe de gulat hanapin Ay, malyari ta. Kasi istong makanya ng gewa mo. Oh, nanong kahihinat na nanapin, nanong puntalanta mo. Anya, yung kaya katamo pong presidente, may putut ya po yung 4-day official visit na po keng Russia, yak po balo nung may kauli na o magpauli ya po. Interview de po, may declare na yung martial law kaya ni Pimpong Yes. buong Mindanao. O yan yung makatakot mo naman na meto. Mhm. On one hand, syempre, etalaburire ang ISIS at syukay ni kay katamo. Opo. On the other hand, drugo, solusyon nitang mag-declare ka martial law Oy, makanyan. opo. Malaring regular operations, military assault or operations, yung malyari. Kasi baluta naman, kaya ning gobyerno tamo ngeni, Mhm. medyo karug-karug tamo, uling yung pamamarala na ning kay, questionable naman. Opo. Kasi, tapin balam throwing the baby with the bathwater, hanapin, imbis na samasan mo, balam daragdaging problema. Timo kanita, ining karelang war on drugs. Mhm. Imbis na may solusyonan, o bala mo, digdagan mo pa rin mga mati. May lalako-lapin po rin drug addicts or mababawas la. Talaga pong literal ang mababawas la. Uling mamamatela. Uy, tapin bawasan mo la o eliminate drug addiction, nana. Mhm. O yung problema naman kaya pa mag-eliminate drug addiction, tete mo naman. Naman yata, solusyon mo naman ito. Wala na pong chance ang makapagbayo. Opo. Wapin. So, nyapin medyo makatakot kay ning mag-martial law kang bigla. Kaya ba't kanita nung makanyan yung at saka harapin at nila namang credibility issue. Timo ngayon. Pila niya ka nung aldo yung martial law, tamo? 60 days po. How sure are we extend ito? Itapon po. Ay, medyo issue. Bayat ya hanapin. po. Mabayat yung malilyari. Wapin. So, pasibaywan tamo, ing kay katamong pangadi, ing marawi, misalbaya po sana. Mhm. At saka, po sana maragula damage. Kasi, ing kay katamong, timo, sana malilyari kayo ni kay katamo ini. Pero yung isipan ko, nyang ita mo, may nga lahar tamo. May bangon tamo Opo. totoo po. Pero maluwat. Bayo tamo may bangon, balam nga, inita na pa mo tatalakad. Ing marawi, istong mepul busin. Ay, maluwat. Bayo yami talakad pa si bayo. Ulin din, tao ka rin. Pakakalulula. Opo. Yan yung metong tamo mo naman responsibilidad dante mong katoliko. Ining faith and justice sa yaman man, social justice issues. Kasi lalawin tamo, pangadi tamo, sosopan talang masalis. Rening miras keng makanya na sitwasyon. Harapin, impanerang sasabihan, the marginalized are the first ones to become more marginalized. Nampuri yung sabihan nita. Din pakakalulo, lalo lang maging Pakakalulu. Kasi, timo, nung atin makwalta, ingewada, kanita na yung panahon nila har, may wala yung karelang pibanjan kay ni Pampanga. O neng, dakal no man pibanjan na ala kay ni Pampanga. So, gyang makanano, mi bawi la, mi bangon la. O neng nung ala talaga. Timo, Tumapin po. ala ka nga la, yan nakabudita. Balo ko kay, I'm sure, ating ka naman kakilala, yung pamilya, yung ating nang kakilalang, yakabuding gabo na pagobrandan Totoo po ito. Kaya ba't mikot-kot yung lahar, ala, nung tamnan, nano paragong panakitan des, tong makanyan. O, makanyan lang naman din tao marawi. Kumpara ka rin nga liwang lugal kay tiking Pilipinas. O, yung Mindanao in general, kumpara may ka rin nga liwang lugal kay tiking Pilipinas, istong ila ing may pulbos hanapin no migkakasakit maluwat recovery period nung mo sopan nung yung gobyerno Opo. nalay talakad may talakad Oning kaya mo naman po at mo naman po kayong pangadita mo yan. totoo yan Dakal pong yan yung panahon ini dakal po sasaw. Kareng kaya katamong kare mo po sak na anti mo po kitang anyang potang ating bagyo.
Dakal po sasahop ka rin kaya katamong kabalen niya. Yan. Tamo po tutok ng mga di Mhm. at manampalataya. Tutuyay ta. Dakal ing malyaring isahop kasi Mhm. mumuna ng diling kay katamong pangadi. Tamo po tutok ng manalangin. Storm the heavens hanapin kasi makalunos naman talaga rin kay katamong kayabe o kabalen karin king Marawi o rin kalupa tamong Pilipino. Agyang sabihan mo ng Katoliko ding keraklan. Pero dakal mo rin Katoliko Opo. ka rin ha. Ita mo nga tina mapila na pisamban senyalis nita. Kadwa, nung atin lang pamangailangan aid anapin. If they need anything, kailangan agad-agad sasawp tamo mo naman. Kasi isipan mo na yung mga silab yung Opo. makaparurot kay ka. Isipan mo na itang may nga bombale mo na balo nung nanong klaseng nanin damage sa milyari kitang balenda. Ali-aliwala pong establishmento rin may silab. Ang po pong may makananunaw man po yung karelang pamangan. Keng takot da naman po. Makasaling pamangan. Makaluwal king karela. Palagay mo atin magtinda kayong panahon na yun eh. No, Totoo po ito. Atin lakayang itinda. O ito Itin po. Sus, kay life issues yung malilyari, security. Kay ba't kanita, lawen mo yung pamangan, food, shelter, and clothing, hanapin, basic needs. Sabihin mo naman pagdalarong aid ka rin, pagdalarong mong relief, o kumusta naman, ulatok nang. Wapin po. Nung penyilab da no rin bale, penyilab da no rin, usually, tumakanya, newari, kaya silaban ka. Magsantungan kayo, karen pisamban eh. O, nung pating katedral, Pisamban. silab da na, Opo. nula par gumunta. Palagay ko, pati eskwela kanyan. Bibiktiman da na kasi, ita, dendeng mo muna dandilin pupunta lang din tao kasi, pisamban, eskwela. Ken la magsantungan, istong atin sakunan eh. O, nula pamuntang ngeni kanyan. Wapin po. Ergone. Yung sitwasyon na ni makanyan-kanya na mo, anyapin. Pero we have to also be alert kasi nung miras no Mindanao, naman kay mamatakot ko. Opo, taka bira-bra. Kay, we have to be consistent with our vigilance, hanapin. Magbante. Isto nga tina suspicious, kailangan magkaita na, mag-report na. Timo na po nita. Marawi, ang pong Manchester mo naman, King England. Opo. Atin mo naman milyaring makanyan. May mombala naman. Balo da nila nung ninurening suspects da. At bala mo, related la naman ka rin ng ISIS. Ay, Diyos mio. Talagang inope patugot. Nyapin, makatakot eh. Opo. Kasi dapat makanyaning malilyari kay tiking yato. Anyapin, pakiramdaman tayo pa mo po ining meto nga kantang baging-bage para kayong sitwasyon ngeni. Pakaramdaman tayo po yung tutuking kanta. Ini po yung One More Gift. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth.
as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask of you. Kenitamo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kekatamong Archdiocesan Radio Station. Dimdam tayo po yung kantang One More Gift. Magaling nga talaga mamiling kekatamong engineer. Very good, Shane. At Galing. iyan talaga yung aduan tamong nganing panunay niya Ing kapayapan. Agyan mo Peace pa rin. here on earth, hanapin po. At yung pang meto nga kantang ekbal nga tintamo itang Peace Within Us ng makanyan. Kasi ining malilyari nga inig king luwal ne. Ing magulong-magulong nga ini. Yan ni reflection, ito pin, sabi na king One More Gift. Reflections of what's within. Istong itang payapa king kapilubluban tamo. Ayan ing malilyari. Totoo naman wari. Istong magulo ka kapilubluban, makipate ka. Pe, kipaten ming wali mo, pe, kipaten ming kaklase o office mate o nung nino pa. Yan ing malilyari. Istong king kapilubluban mo mismo masalese o malino nung naning buri mo, nanong sitwasyon ng buri mong luban. Ay, anyapin din. Dening makipaglaban na rin yung militanting violente. Hay, nano kaya burira malyari kayong biyera ni? Ating ko pa pong basa kening newsinfo.inquirer.net. Agpang po kang Marawi City Mayor Majul Usman Gandamra. Penyilab dano po kanureng dakal na pong establishmento anyang Martis sa Bengi. Aro. Nabengi. Impong City Jail and the Dansalan College were on fire shortly before 10 p.m. Tuesday. Yan na po. At sasabihan na po, alila po kanu okay. Hindi po kami okay dito. Ano po? May nasusunog sa town and we're not hearing any fire truck sirens or what. Ano po? Aro, pemigil da no galang. Kasi bala mo kakit ko ning pattern na ning gewada. Bayula, menyila bale, ampong nung nano pa mga establishments. Deng maging santungan, nila pa mong penyirada. Ito pong pwede dang puntalan ding tao po tang ating Samban, tangikit ko na din, ospital. Dening medical center. Kasi akit mo naman, sumakanya natin mga pinsalang tao, ne? Nula munta rin. Siyempre, muna rin puntalan ka rin ospital. At nung hinostage da na, pati rin nga tsuking ospital, talaga seryoso yung attack ini. Pigagawan mo, small time attack ini. Haliwa mo po ito, may ka-blackout na naman po ka rin. Ang po pang makaramdam la rin pong gunshots. Labanan na yan. Opo. Malampining milyari Sambuanga kanita. Mig-attack na lamo kabud. Pero again, yung pangadita mo po, nga duwan tamo, karing kay katamong listeners, manyad tamo pong saup, king ipang mayupaya.
Kasi malilyari ngayon ni. Okay, karin king Marawi, pero balo mo, miski mara yung laganapin. Totoo po ito. Lawen mo, kay kano, Davao, lockdown na la. Lockdown po rin na sa Bianita, manyara na lang naman eh. Close the offices, kay ba't deng empleyado kay lamong kilog, paka skeletal force la usually stomakan yan. May tatakutan la naman po. Kasi, kayong malilyari. syempre, nun din tao, lulubla, o magobra, magaral, etc. Lakad-lakad lakindalan din eh. Opo. Ang sagulit, ma-hostage. Nais tumakan yan, solusyon na talaga, mag-lockdown. Buri na sabihin, bawal yung kimot-kimot, bawal lulwal. Bawal maglato-lato kendalan, mara po. That's true. Anyapin ay kailangan tamo pong mga ding masalese. At saka, itapin, makibalita tamo, inipin, yapin bigla tamong special episode kay Niking Kwentuhang Katoliko. Kasi dapat balo da naman din Katoliko nung naning malilyari kay Tiking Yato, kay Tiking Pilipinas. Aliwa mo po ito lalong po king social media. Ali mo po kabud, nano po yung kikatang babasa no Alben o nanong pa-post. Makibalo tamo rin po kareng hanggang magaganap kiti po kay katamong pong bansa. That's true. Masakit kasi no, anti mo, you go on your merry way. Bigla, aldoldo, sisimba ka mo rin na mo, makanyan. Ala naman kako yan kasi karayuta mo, ay tutupoy ta, marayuta mo po, pero responsibilidad ta mo po yan, anting Katoliko, yung makibalita. Makichismis na eh. Haliwa yung chismis, kayong balita. Responsibilidad ta mo pong pakibaluan ta mo nung naning malilyari kasi tapin, atin ta mo kalupang Katoliko ka rin. O nung elaman Katoliko ka, para tala naman tao. At saka, aduan na talaga ning kay katamong Santa Iglesia yung makisangkot ta mo. Makibalo, makialam. Man po sabing marayon po. May lapit-napin po. Dati pin po, kay mong ababalitan mo, Syria mo, kaya ngaliwang bansa. Ngini po, kanina po mismo Pilipinas, malilyari. Tutuya yan. Ang po pang kaya naman yan, Miss Kay, kailangan makibalita bata mo ngayon magpanik. Kasi nang kay, istong alakan detalye ni. Hey, nano na yan mo. Kaya na, puta malapit na kayo ni. O panic mode na kay. Sus, karayo pa, ala pa man pamanmira sa sitwasyon kayo ni kay katamo, panic mode na ka. O di potang lalapit na, o puta, ating kamon dimdama lamentarolo nung kwitis. Bigla na ka may fake na ako rin po kareng makanyan din. Kareng pong kaing balita, po. Balitang kutsero, po. Wow. Anya pong limbog na kiti San Fernando, ito pong maragula, albuga, may ganap kaya katamo. Ay, sabihan po yan, ang lahara, bigla da pong balita. Ay, Diyos ko po. Kami po nga dong mako, tinipa kayo po bali, mumunta kayo po Kapitolyo, uling malapit yan mo po yung Kapitolyo, kaya kami. O tapi isip-isip mi pong mako, anya pong may katipa na kami ba? Baboy paling kaya katamo, titipa tamo. Kaya po, mantuto. Ito po mga tane, magpanik kang tambing, mo pa pakibaluan itong tutong milyari yan pong tutong magaganap yung balita. Anya talagang lalo tamong dapat makibalita, pang makialam, hanapin. Kasi nung either magpanik na ka mo, kasi isipan mo, tsunay kayong lele ka, bangala pa pala, or puta, kampanti, ala na kang paki. Tsunay pala kaya siping mong bali. Titimbangan nga yan eh. Lalawin nga nung naning dapat tamong babanten. At saka itapin, kailangan responsibilidad tamo ing pangadita la rin kalupa tamong tao. Alay mo po itang kabud kayo mo sisimba o mga di pakiabayula naman po ka rin kaya kayong intentions at prayers din kaya katamo pong kabala na dadalang po kayong makanining kasakitan. Yes. Ang pupang yan, uling Pilipino lang kalupa tamo, kalatina mo ng Pilipinas. Responsibilidad tamo talaga ing balo tamo nung naning malilyari. Yan naman po sana kayong kain pota po. Tsuno po Mindanao. Diyos ko po. Mapila ng kay. Linapit la po. Ay, Diyos ko po. Pray. Hanapin po. Preparedness, hanapin. Kasi, tamo vigilant. tamo. Dapat
deng barangay tamo, alert na naman. Puta pigluban da nakataamo mo ka, budde, tapa Totoo po ba? ito. Ay, kaya na. Careful tamo. Kasi, tapiningaman man po, tatsuno kay Lele. Chaman-chaman tapa. Sipan nyo na po rin yung minunadang pigluban, mga regula establishmento, hospital, pisamban, ila po Wapi. biro-biro rin eh. Tutuya yan. Mile dala, harapin. Ay, nako, makanyan man, baluta na po, nung naning kay katamon dapat gawan. Makibalita tamo mong makibalita, nung naning malilyari. Makanyan man, Miss Kay, atin katan dapat i-greet, ngayon, Aldo ngayon bayo katamamupos. Happy listening po kayong kana akong kaluguran. Kalagyo kaya po yun eh, Kay. Actually po kaya kalagyo. Hello, Kay. Yan po yung kayang malugod tatang. Tito Ricky, happy listening po kayo. Ayan. Then kay katamong listeners ka rin minalin. Kay ni Santo Domingo, atin Opo. Ken. Kay ba't ba? Malapit nang mag-guest din kay katamong kaluguran minalin Santo Domingo ne. Ay, paninayan ko po din. Virgen de los Remedios Parish, ken 30. Mag-guest lang kay katamong programang King Parokya, abe-abe sa Salpantaya. Kay ba't de listeners mo naman apalit. Ang Popapao, Santo Tomas, San Matias, then Mexico. Mag-text lang naman din. Happy listening po kayo ngan. Kaya ba't syempre, ring King Kabalenta mo. Santa Rita. Santa Rita. Deng Banda Bacolor. Makirandam lang naman kayo kabalansyan ng popang kabetikan. Yan, Yan pong makaramdam mo naman kay Santo Niño. Among Marius, hello po. Ay, mo? Kay ni Santa Lucia. Yan. Salamat po at makiramdam kayo kay kami karenin texters tamo. Kay ba't Miss Kay Ariantani siguro yung kay katang episode pa mong ay ni King Panalangin. King lagyo ningig pa, tingin anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod mingig pa. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tula mi kaniting pigkalob mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, aatyo karelang, king karelang pibale-bale, pipagobran o nung no ka rin laman ngini. Para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing maya pakalusugan, pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana, ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ing kekang lugod at lunos. Iyapagmingan ke kaiti, king lagyo ng Heso Kristong ke kaming ginu, mag-ari kayabe mo at ning banala espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng ipa at ning anak ng Espiritu Santo. Amen. King lagyo na po ning kakatamong Archdiocese, dakal pong salamat, karen pong eganaganang may kiramdam, ini po iki, mamon kaya kayo. King lagi na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon ng Aldo ngayon ni. Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw, ang ngalan niyang ang king singing
sigaw